Qué God. privilegio poder estar aquí. Man, it's such a privilege to be here. Los que pudieron participar en la alabanza, damos gracias a Dios por su visitación. Those that were able to participate during worship, we give God thanks for your participation. Nos le damos gracias a Dios We give God thanks por su visitación. for His visitation. Amén. Amen. Un minuto del Señor 1 minute in the Lord, y puede cambiar todo nuestro día, it could change our entire day. porque hay tanto poder en la adoración y en la alabanza. Because there's so much power in worship and in praising Y God cómo Dios nos habla. and how God speaks to Así us. que los bendigo, los que están aquí, los que están conectados. And so we bless everybody that is here, everybody that is connecting. Y pedimos que aquellos que por algún motivo están enfermos, And so we welcome everybody that is here, and we bless everybody that is here, and also everybody that may be sick. que Dios sane sus cuerpos May the Lord heal their bodies para que estén fuertes en Dios. so that they can be strong in the Lord. Muy bien, vamos a la palabra, ¿estamos listos? So we're going to go into the Word. Are we ready? ¿Cuántos están listos? How many Amén. people here are ready? Están preparados Are you guys prepared para esta carrera, amén. for this race? Amen. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 3. Let's please go to John Capítulo chapter 3. 3. Y vamos a estar leyendo desde el verso 31 al 34. John. Juan 3, del verso 31 al 34. Ujú. Entonces, vamos por favor a la palabra. Let's go to the word. Amen. John, here we go. Ajá. Chapter 3, Capítulo 3, del verso 31 al 34. 31 to 34. Ajá, ¿estamos listos? Dice la palabra de Dios: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. And it says in John chapter 3, verse 31, He who comes from above is above all, and he who is of the earth is earthly and speaks of the earth, and he who comes from heaven is above all. Verso 32. Dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. And in verse 32 it says, And what he has seen and heard, what he testifies, and no one receives his testimony. Verso 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. And in verse 33 it says, He who has received his testimony has certified that God is true. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. And it says in verse 34, For he whom God has sent speaks the word of God, for God does not give the Spirit by measure. Verso 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. In verse 35 it says, The Father loves the Son and has given all things into his hand. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. In verse 36 it says, He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. El título del tema de hoy, tan hermoso, The title of today's sermon, que es tan hermoso, that is so beautiful, y no pienses que él raciona el espíritu en pedazos. and do not think that he will tear apart the Spirit in pieces. El Señor nunca, nuestro Señor, Our Lord will nunca va a restringir su espíritu. He will never restrict his Spirit. Y es tan importante esto para nuestra vida diaria, And this is so important for the daily life, porque cuando esta palabra se hace rema, because when this word becomes rhema, todos nosotros tenemos una perspectiva diferente de cuán poderoso es Dios. we all have a different perspective of how powerful God is. Si vamos a estos mismos versos, vamos a ir del verso 31 al 33 a la Biblia de mensaje.
If we go to the same verses, we're reading verse 31 to 33 in the same message, En la Biblia del mensaje, the Bible in Message, the Message Bible. esto es lo que dice. This is what it says. Dice, y es tan claro, es tan hermoso el mensaje, And it's so clear, it's so beautiful, the message, porque abre nuestro espíritu para que nosotros estemos equipados. because it opens the spirit for us to be equipped. Dice así: It says this. el que viene de lo alto es cabeza y hombros sobre los demás mensajeros de Dios. The one who comes from above is head and shoulders over other messengers from God. Esto es muy importante. This is very important. En nuestra vida diaria tenemos muchas luchas In our daily life, we have a lot of struggles, y a veces no sabemos por qué. and sometimes we don't know why. A veces no sabemos cómo confrontar esas luchas. Sometimes we don't know how to confront those battles. Este mensaje, esta escritura, This message, this scripture, es muy poderosa esta palabra. is a very strong and powerful message. Dice la palabra de Dios: The Bible says, el que viene de lo alto es cabeza y hombros. the one who comes from above is head and shoulders. No habla del mundo. It's not talking about the world, ¿De quién es cabeza y de quién es hombro? of who is he head and of whom is he Sobre shoulders, todos los mensajeros de Dios. over all of the messengers of God. Y dice, los nacidos en la tierra están atados a la tierra. It says the earthborn is earthbound Y hablan el lenguaje de la tierra. and speak earth language. Pero el nacido del cielo está en una liga propia. The heavenborn is in a league of his own. Él expone la evidencia de lo que vio y oyó en el cielo. He sets out the evidence of what he saw and heard in heaven. Nadie, vamos a continuar ahora, pero nadie aquí en la tierra We're going to continue now, but remember, no one here on earth tiene más poder has more power de aquel than he que es enviado de Dios, que vio y oyó en el cielo. who is sent of the Lord, who has heard and seen in heaven. Y dice, nadie quiere ocuparse de estos hechos, And it says no one wants to deal with these facts. pero cualquiera que examine esta evidencia llegará a apostar su vida en esto. But anyone who examines this evidence will come to stake his life on this. Acá hay una definición del carácter, This is a definition of character, de cómo Dios nos habla. of how God speaks to Y us. dice que Dios mismo es la verdad. He says that God himself is the truth. Cuando nosotros entendemos esto, When we understand this, dice el verso 34 al 36. says in verse 34 to 36, Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. the one that God sent speaks God's words. Y no pienses con tu lógica And don't think he rations que out, cuando Dios lo envía, that when God sends him, Él va a racionar el espíritu en pedazos. that he will ration out the spirit in bits and pieces. El Padre ama al Hijo extravagantemente The Father loves the Son extravagantly, y le entregó todo para que lo diera. and he turned everything over to him so he could give it away. Dios amó tanto a Jesús God loved Jesus so much que le dio todo. that he gave him Él no se everything. reservó de nada. He did not hold back anything. Y dice que se lo dio con un propósito. And he said that he gave it to him with a purpose. Dice la palabra de Dios, The Bible says para que haga una espléndida distribución de todo lo que le dio. so that he would have a lavish distribution of gifts. Por eso dice la palabra, y escuche bien esto, And this is why the Bible says quien acoge y confía en el Hijo se mete en todo. that is why whoever accepts and trusts the Son sets in on everything, En la vida completa y para siempre. life complete and forever. Acá hay una decisión espiritual que determina nuestro éxito espiritual. This is a decision, the spiritual, that determines the spiritual excellence. Y es también por eso, dice la palabra, que la persona que evita y desconfía del Hijo está en la oscuridad y no ve la vida. And that is also why the person who avoids and distrusts the Son is in darkness and doesn't see life. Todo lo que experimenta de Dios es oscuridad y una oscuridad furiosa. All he experiences of God is darkness, and an angry darkness
at that. Esta palabra de Dios, This word of God, esta no es la palabra humana. this is not a human word. Dios nos está diciendo God is telling us que como amó tanto a Jesús, that since he loved Jesus so much, dio tanto, he gave so much, a Él le dio, to him he gave, para que Él nos diera a nosotros lo que necesitamos. so that he can give to us what we need. Y tengamos una vida completa. And that we can also have a full life. Esto abarca todas las áreas de nuestra vida. And so this encapsulates every area of our life. Y dice la palabra And look what the word says. que si en alguna área That if in any area nosotros no tenemos, we don't have, tenemos que volver a Dios we need to come back to God y dejar que esta palabra sea vida en nosotros. and let this word be alive in us. ¿Por qué? Why? Porque ahí va a mostrar qué confianza tenemos en Dios. Because that is how we're going to demonstrate the kind of trust we have in El God. que se agarra de esta palabra. And those that hold on to this Y yo sé word, que me están escuchando allá, me están escuchando aquí. and I know that you're listening over there, you're listening over here. El que agarra esta palabra. Those that hold on and receive this word, Esto dice The Message Bible. No lo digo yo, lo dice la Biblia. this is what the version, the Message Bible says. I'm not saying this, the Bible says Si it. yo tomo esta verdad, If I take this si truth, yo creo que el Padre amó al Hijo extravagantemente, como dice la Biblia, if I believe that the Father loved the Son in an extravagant way y le dio todo para que lo distribuyera a nosotros, and gave everything to distribute unto us, y dice que fue una distribución espléndida, and it says it was a splendid distribution. quiere decir que a ningún hijo le iba a faltar nada, It's to say no son will miss out on anything. que ningún hijo iba a estar incompleto. That no child is going to be incomplete. Si nosotros como hijos de Dios, If us as children of quiero que me God, escuches este verso, I want you to esto look es at lo this que verse. pelea el mundo, This is what the world esto es lo que fights. pelea la doctrina de la caída. This is- Ahora voy a ir ahí. And this is what the doctrine of the fall fights. Y pelea esto. And it fights this Y lo quiere hacer incompleto. and wants to make it incomplete. Pero la palabra a mí me dice, But the word tells me si this. yo creo esto, If I believe si this, yo tomo esto, if I take this, la doctrina de que no tengo, sino el Señor quiere un poquito, pero eso no me va a afectar. this doctrine that says, oh, I want this or just a little bit of that, that's not going to affect me. Porque lo que yo creo en mi corazón, Because what I believe in my voy a heart, hablar en mi boca. I'm gonna speak from my mouth. Y si yo creo And if I believe que Jesús solamente me va a distribuir un poquito para mí y a lo mejor no me va a dar nada, that Jesus is just going to give me a little bit, maybe he's not going to give me anything, eso está negando la verdad. that is denying the truth. Dice, Dios es la verdad. It says that God is the truth. Estamos en Juan capítulo 3 We're in John chapter 3. de la Biblia del mensaje, verso 34 al 36, lo estoy interpretando. And we're in John chapter 3, verse 34 through 36. I'm interpreting it in Spanish. Si nosotros tomamos esta verdad, If we take this truth, entonces dice, y confiamos and it says here that we y trust entramos completamente en esta verdad. and we enter in completely to Dice, y this se truth. mete en todo, en la vida completa y para siempre. It says the Son gets in on everything, life complete and forever. A veces hay influencias de doctrinas Sometimes there's this influence of doctrines que lo único que hacen es impedir que la palabra se cumpla para siempre. that the only thing that they do is so that they can impede the word being fulfilled forever. Y la palabra es clara. And the word is clear. Si nosotros lo tomamos siempre, If we always take this, no a veces, not sometimes, no cuando, ay, maybe sí, maybe no. no, not sometimes yes, sometimes no. Dice, y es también por eso que la persona que evita esto, It says here, and that's the time, the reason why this person who No doesn't cree, want this, que who no doesn't cree, believe, who que lo avoids this, evita. that avoids it, que no cree que Jesús da para que estés completo, man, they don't believe that Jesus gives to the point where they're complete. que no acepta eso. They don't accept this. Dice la palabra de Dios, Look what the word of God says. está en oscuridad They are in darkness. y no ve la vida. And they don't see the life. Ah. Whoa. ¿Por qué? Porque tiene una ceguera Why? Well, because there is this blindness que se llama desconfianza en Jesús. that's called a lack of trust in Jesus. Y eso y por eso Dios nos manda la luz, And that's why God sends us the light. para que no experimentemos la oscuridad. So that we don't, experiment, where we don't experience the darkness. Porque dice que esa oscuridad es furiosa. Because it says that darkness is furious. Y dice más la palabra, And the word says even more than that. sino que la ira de Dios está sobre él. It says that the anger of God is upon them.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos límites al Espíritu Santo? And so what happens when we put limits on the Holy Spirit? ¿Cómo nosotros podemos detectar que hemos limitado al Espíritu de Dios en nuestra creencia y en lo que hablamos? How can we detect that we have put limits on the Lord in the things that we believe in when we say? Muchas veces A lot of times, la gente dice sí creo people say, yeah, I believe. y y a los 5 minutos, And then 5 minutes later, ay Señor, yo no sé por qué me está pasando esto. oh Lord, I don't know why this is happening to me. Entonces hay una contradicción diaria And so there's this daily contradiction porque está la falta de la convicción de esta verdad. because there is a lack of the conviction of this Y truth. nosotros no podemos servir a dos maestros al mismo tiempo. And we can't serve the two masters at the same time. O servimos a la verdad o servimos a la falsedad. We either serve truth or we serve what is false. O creemos o no Or creemos. we believe or we don't believe. El Espíritu Santo un día me dio una visión And the Holy Spirit told me once in a vision y me mostró una caja grande. and showed me a huge Era una giant caja box. And amplia. this was a spacious box. Y parecía muy linda la caja. And you know, the box looked beautiful. Y había una voz que me decía, And there was a voice that said, que el Espíritu Santo lo quieren limitar y poner en esta caja. it said, the Holy Spirit, they want to limit the Holy Spirit and put him in this box. A veces llamarlo espacio, llamarlo territorio, Sometimes- llamarlo idolatría, como quieras llamarlo. We could call it space, we Género, could call it llámalo como territory, quieras. we could call it idolatry, we could call it gender, whatever you want to call it. Y lo ponen en la caja y lo sacan de la caja. And they put it in the box and they take it out of the box. Y después lo vuelven a poner otra vez con sus reglas, con sus And opiniones. then they put him in the box again with all of the rules and all of the opinions. Y entonces aquí la palabra nos dice en el libro de Juan. And the word tells us this in the book of John. No vamos a ir ahí, pero te motivo que leas todo el capítulo. And so we're not going to go there, but I want to motivate you to read the whole chapter. Porque está el brillo de la salvación. Because the shine of salvation is Es por found lo there. cual Jesús murió. And this is the reason why Es Jesus por lo cual hoy died. estamos y somos iglesia. It's the reason why we're here today and we are a church. Somos iglesia. We are the church. No que tenemos It's iglesia. not that we have No, a church. nosotros No. somos la No, iglesia. we are the church. Ah. Whoa. Y no vamos a ir ahí, pero todos conocemos el capítulo, los que han leído un poquito, la historia de Nicodemo. And we're ¿verdad? not going to go there, but you know, we all know the story of Nicodemus, right? Y cómo él, siendo un hombre de mucha influencia, And how him, being a man of great influence, lo cuestiona al Señor Jesús questions the Lord y le Jesus dice, pero rabino, and says, but Rabbi, ¿cómo puede ser how can it be? que un hombre viejo va a nacer de nuevo? How can it be that an old person, an old human will be born again? ¿Cómo puede ser? How can it be? Sabemos que tú eres un maestro, Okay, dijo so, Nicodemo. we know that you're a teacher. This is what Y Nicodemus sabemos said. que tú tienes un poder porque haces señales que otros no hacen. And he said, we know that you have power because you make these signs, you do these signs that no one does. Pero lo que no entiendo es cómo va, si ya salió del vientre de la madre, ¿cómo va a nacer otra vez? Here's what I don't understand. If they already came out of the mother's womb, how are they going to, be born again? Él le preguntó. This is what Nicodemus asked. Y el Señor le respondió, And the Lord responded, Nicodemo, Nicodemus, yo no estoy hablando de un nacimiento natural. I'm not talking about a natural birth here. Yo estoy hablando de un nacimiento espiritual. I'm talking about a spiritual birth. Y cuando sigue el libro de Juan, And then as we continue reading the book of John, nosotros podemos entender we can understand que hay un nacimiento terrenal that there is this natural birth y hay un nacimiento que viene del cielo. and there is this birth that comes from the heavens. Y los hijos de Dios nacidos del Espíritu And the children of God born of the Spirit, hablan las cosas del cielo. they speak the things of heaven. Y el que conoce al Espíritu Santo And the one that knows the Holy Spirit habla de Jesús. speaks of Jesus. Porque el Espíritu Santo fue mandado y se quedó aquí Because the Holy Spirit was sent here and is here with us para right que now, nosotros conozcamos a Jesús. so that we can know Jesus. El Evangelio es sobre Jesús. The gospel is all about Jesus. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no diferenciamos esto, And so if us as children of God, if we don't differentiate this, no vamos a poder discernir we're not going to be able to si discern nos habla un ser humano o nos está hablando el Espíritu de if Dios. it's a human that is speaking to us or if it's the Spirit Si of somos God. guiados por el humanismo, somos guiados por el Espíritu Santo. If we're either guided by humanism or if we're guided by the Holy Spirit. Otra de las cosas que limita al Espíritu Santo en nosotros Another
Another thing that limits the Holy Spirit in us son todas las doctrinas que anulan las promesas de Dios. is all of the doctrines that nullify the promises of God. Y cuando nosotros creemos en esas doctrinas, y ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 3, And when we believe these doctrines, and you know, we're going to briefly go into Galatians chapter 5. dice la palabra de Dios, Look what the Word of God says. entramos en una oscuridad profunda. We enter into a deep darkness. Yo sé que a los que están escuchando, los que me van a escuchar, I know that the people that are listening, Dios va a hablarles a su espíritu God is going to speak to their spirit para que el espíritu pueda alimentarse, so that the spirit can be nurtured. porque la palabra de Dios es espíritu, Because the Word of God is spirit. no es emoción, It's not emotion. no es intelecto, It's not intellect. es espíritu vivo. It's the living spirit. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, Look what Galatians chapter 3 says. verso 10. Verse 10. Dice, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque escrito está, uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. It says here, for as many as are the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Dice el verso 11. Look what verse 11 says. Entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por fe vivirá. It says, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Entonces dice, Dios aprueba la fe. And so it says here, God approves the faith. Tú puedes obedecer por la ley, Dios no te aprueba. You could obey by the law, but God's not going to approve you. Pero cuando obedeces por fe, But entonces when- agradas a Dios. But when you obey for faith, that's where you please God. Porque cuando digas, yo obedezco, Because when you say, I Yo obey, lo hago. yes, I will do it. pero en tu corazón But in your heart, lo estás haciendo en tus propias fuerzas, you're doing it in your own lo strength. estás haciendo porque quieres o te You're conviene, doing it because you want to or it's convenient for you. y no bajo la gracia. And it's not under the grace. Entonces en ese momento Then in that moment, Dios te desaprueba. God disapproves. Oh. Así dice la palabra, ¿verdad? That's what the word says, right? Dice que por fe viviremos. No, it says here, by faith we shall live. Por fe viviremos. By faith we live. Dice el verso 12. Verse 12 says, La ley no se basa en la fe. it says the law is not based on faith, Por lo contrario, but it's the opposite. la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. It says here, the man who does them shall live by them. Pero dice el verso 13, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó esta maldición en lugar de nosotros. It says here, verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, do you want me to read that? No, continúo, dice la escritura dice así: But look look what it says in the scriptures. maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Cuando yo vi esto la primera vez, And so when I saw this the first time, yo me acuerdo que yo tenía un crucifijo con, ¿sabes? Con todo eso, ¿verdad? I remember I had a crucifix with all of that stuff, Y you esto es know. una convicción que tiene que dártela a Dios. But listen, this is a conviction that God has to give La you. iglesia no te da la convicción, la palabra te la da. Look, it's not the church that gives the conviction, it's the word of God that gives the conviction. Pero acá dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. But it says here, cursed is everyone who hangs on a tree. Y dice el verso 14, And look what verse 14 says. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegara a las demás naciones. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios nos prometió. And so the blessings come from Jesus Christ so that we might receive the promises of the Spirit through faith. Y la palabra es tan hermosa And so the word is so beautiful, como nos enseña how it teaches us a vivir con convicción de fe to live with conviction of faith y no temor al enemigo. and not fear of the enemy, No temor a lo que piensan los demás. not fear of what other people think, No a la ley, not the law, sino a la promesa y la fe. but the promise and the faith. Dice el verso 15. Look at verse 15. Hermanos, It says here, brethren, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. I will give you an example of day-to-day
everyday life. Este es el apóstol Pablo hablando And this is Apostle Paul speaking here a la iglesia de los Gálatas. to the church in Galatians. Y dice así: And look what it says. imagínense que alguien hace un pacto. It says here, imagine if somebody makes a covenant. Una vez que ese pacto es oficial, Once it's official, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, no one annuls or adds to it. ni mucho menos ignorarlo. And very less so ignore it. Verso 16. Verse 16. Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia. God made promises to Abraham and his descendants. No dice y a tus descendencias refiriéndose a muchas, It doesn't say your descendants referring to many, sino que dice but it says y a tu descendencia, and your descendants. refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. And it's referring to a united family, the one in Christ. Y dice el verso 17, And verse 17 says, lo que estoy diciendo and what I'm saying es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial muchos antes de que llegara la ley. is that the covenant that God did was can you say the rest? Fue oficial It was official mucho antes que llegara la ley. way before the law came. La ley llegó 430 años después. The law came 430 years after. Por eso la ley nunca pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. That's why the law can never annul the pact or change the promise of God. Esta es una verdad que no la puede cambiar nadie. This is a truth that no one can change. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesús, That's why when we receive Jesus, estamos recibiendo las promesas. we're receiving the Es promises. imposible It's impossible recibir a Jesús to receive y no Jesus recibir la bendición y las promesas. and not receive the blessings or the promises. Es imposible. It's impossible. ¿Por qué? Porque Jesús y las promesas y la bendición van juntas. Why? Well, because Jesus and the promises and the blessings, they go together. La ley, todo lo malo, vamos a poner, And so the law, después de la caída, and just to say, like, and all of the evil that comes after the fall, realmente truly, nosotros recuperamos todo we recuperate y everything más de lo que pensamos and way more than what we think con Jesús. with Jesus. Por eso dice la palabra, That's why the Word of God says, las bendiciones que Dios nos prometió the blessings that God has promised us, nunca las pudiéramos haber recibido por la ley. we could have never received through the law. Es decir, no es por tu obediencia en tu forma humana. It's just saying it's not by your obedience in your natural Dios, form. cuando orás, When God, when we pray, si abrís tu espíritu if you open your y spirit recibís el espíritu de oración and you receive the spirit of y te prayer llenás de la fe, and you are filled with the es faith, decir, del espíritu de it's to Jesús, say the spirit of Jesus. ya tienes la respuesta. You have your answer Porque ya está hecho. because it's done. Porque fue una promesa. Because it was a Porque promise. esa bendición ya fue distribuida. Because that blessing was already Y distributed. Dios no cambia. And God does not change. Entonces dice así Then la it's- palabra. then look what the word says. Si fuera así, si cambiara, entonces no hubiera sido una promesa de Dios. If it was like that, if it would change, then it's not a promise from God. Pero la verdad But the truth es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones. is that God gave his blessings freely. Cuando bendice a Abraham, When he blesses Abraham, él lo bendice. he blesses him. Y dice, serán benditos en ti todas las naciones, todas las familias que vienen detrás de ti. And he says here that all of the descendants will be blessed through you. La ley no pudo nunca parar esa bendición. The law could never stop that blessing. Trata It tries, y trata muchas and veces, it tries a lot of times, pero no puede. but it can't. Ese espíritu cae. That spirit falls ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a Abraham por medio de una promesa. because God gave it to Abraham through a promise. Dice el verso Let's 19. go to verse 19. Dice, ¿para qué se hizo la ley? It says, what purpose then does the law serve? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. It was added because of Oh, transgressions marrama chica that the people have done, so it could be seen through Si tú generations. tomas esta palabra, If you take this word, realmente, like truly take this si tú word, peleas con la obediencia, if you fight with obedience, si la obediencia es forzada, if obedience is forced for you, estás mostrando la maldad. you're showcasing Entonces wickedness. aplicas la ley. Then you apply that law. Ay, Oh si me man, tomaras esta palabra.
palabra, if you receive this word, si cuando estás orando, if when you're praying, estás aplicando la ley, you're applying the law, estás mostrando maldad dentro de ti, you're showcasing the evil in you. y esto se levanta en contra de la voluntad de And Dios. this comes up against the will of God. La ley era válida hasta el momento en que llegara la descendencia que Dios prometió que iba a recibir la promesa. Can you say that again? La ley, The law, dice la palabra, it says in the word, fue válida it was valid hasta que llegue la descendencia until the descendants come y reciba la promesa que Dios prometió. and receive the promise that God promised. Los ángeles le dieron a Moisés la ley The angels gave Moses the law, y él sirvió de mediador en ese momento. and you know, in that moment he was a mediator, No más, but not anymore. no más. Not El anymore. único mediador The only mediator entre el cielo y la tierra, between heaven and earth, entre el hombre y Dios, between man es and God, Jesucristo. is Jesus es Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Ya no es más Moisés. And it's no longer Moses. Ya no puedes leer con el velo. You can no longer read with the veil. Ah, dice, y sin embargo la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia, aunque Dios es uno solo. What verse is that? Verso 20. It says here, now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Dice el verso 21. Then it says in verse 21, ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? is the law then against the promises of God? Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas. This is the Apostle Paul speaking to the church in Esta Galatia. es la palabra de Dios hablándote a ti hoy. This is the word of God speaking to you today. Que a veces no tienes en claro And sometimes you don't have it si estás clear. caminando por la fe o estás caminando por la ley. If Si you're estás obedeciendo por amor, estás obedeciendo por temor. If you're changing because of faith, or if you're changing because of the law, if you're obeying because of love, or you're obeying because of fear. Entonces cuando no conoces la palabra And so when you don't know the y word, escuchas un mensaje emocional, and you hear this emotional si te message, hace sentir bien, ay, qué lindo, lo escucho de nuevo. if it makes you feel good, wow, I'm going to listen to it again. Ah, total, el positivismo es muy lindo. Because I mean, at the end of the day, positivism sounds so good, Pero en right? la gracia But in the grace, habla la fe. it talks about faith. Y para la fe And for the no faith, necesitamos el pensamiento. we don't need thoughts. Y Oh, okay. no lo We necesitamos. don't need it. Porque la fe Because es faith, sobrenatural. it's supernatural. Ah, Wow. el lenguaje del cielo The language of heaven. es la fe. It's faith Aquí en la tierra, here on earth, en el espíritu nuestro, in our spirit, en nuestra vida. in our life. A ver si me estás entendiendo. Come on, let's see if you're understanding. Entonces dice Pablo, And so Paul says, claro que no. yeah, certainly Jamás. not. Never. La ley no se opone a las promesas de Dios. For the law does not go against the La promises of ley, God. cuando te dicen no mientas, The law, when they say don't lie, es porque sabe is because they know que eres mentiroso. that you are a liar. Cuando la ley te dice When the law says no cometas adulterio, do not do adultery, no robes, do not steal, es porque sabe it's because it knows que te gusta robar. that you like to steal. Y no, yo no robo a nadie. Oh, no, me, I don't steal nobody. Lo vamos a dejar ahí. We're just going to leave it there. No es el tema. But that's not the topic today. Pero dice el apóstol, But the apostle says Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida al mundo. God has never made a law that can give new life in the world. A ver, aquellos que tienen por ahí a veces al muñeco gordo, yo digo, no en las casas, o For all those of you that have that, that fat little statue in the todos esos home, dioses profetas que andan por ahí. or all of those, those Ellos no dan vida al mundo. they don't give life to the world. La ley no da vida al mundo. Laws do not give life to the world. Si fuera así, If it was like that, podríamos estar aprobados por cumplir la ley. we could be approved if we just simply Es fulfill the decir, law. si yo obedezco It's to say, if I obey por temor, by fear, entonces Dios me aprueba. well then God approves me. La Biblia no dice eso. The Bible does not say that. Si yo obedezco If I obey emocionalmente, emotionally, ay, me siento bien. oh, I feel so good. Yo siento a Dios. I feel God. Voy a obedecer. I will obey. La fe no se siente. You don't feel faith. La fe no es un sentimiento. Faith is not a feeling. Si yo actúo por fe, If I act through es faith, porque el poder de Dios, it's because the power of God, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, the author and consumer of faith, Jesus Christ, permite que eso se haga. allows it to happen. Todo lo que es por fe Everything that is by faith, no vuelve vacío, it does not return empty. porque Jesús es la palabra. Because Jesus is the Word. Y Él la envía con el propósito para la cual Él quiere. And He sends it for the purpose for which He wants it. Dice el verso 22. Let's go to verse 22. Pero la escritura encierra en
a todo el mundo bajo el poder del pecado. It says, but the scripture has confined all under sin, Para que los que creen puedan recibir por fe en Jesucristo. that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. ¿Qué van a recibir? So what are they going to receive? Dice la Biblia, The Bible says, nueva vida, new life. nueva vida. New life. Deja las cosas pasadas. Let go of the things in the Tiene que past. haber una criatura nueva. Man, there needs to be a new creation. La que había antes era vieja. The one that was before, that's already old. Era la que exponía la maldad. There was the one that, exposed La que mentía, la que robaba. the one that exposed wickedness, the one that lied, the one that stole. Todo lo que dicen los mandamientos, ¿no? Everything that's in the commandments, right? Pero la nueva vida, But the new life. la nueva vida, The new life Abba Father, es lo que Dios prometió a Jesús. is what God promised in Jesus. El nuevo carácter, The new character. el estar completos, To be complete. el estar satisfechos, To be satisfied. el tenerlo a Él como el todo en todo, la plenitud nuestra, To have Him as donde our no all nos in falta all. nada y no nos sobra nada. The fullness of everything, where we don't lack anything, where we don't have anything that is left over. Es la vida en It's Jesús. life in Jesus. Es la nueva vida, es la salvación. It's the new life. It is the ¿Cómo puede salvation. ser que yo diga que estoy convertido y sigo mintiendo? How can it be that I say that we're Ese converted and I nacimiento lie? no es espiritual. Man, if that's the case, and that birth is not spiritual. Ese nacimiento no vino del cielo. That didn't come from heaven. Ese todavía está con el pensamiento de Nicodemo. Man, you're still with that Nicodemus, El thought. hombre viejo saliendo del vientre de la madre. The old man coming out of the mother's womb. No. No. El hombre nuevo. The new man. Ahora vamos a ir ahí a Juan. And we're going to go there in John. Nace del agua y del espíritu. Is born of the water and of the Spirit. El nacimiento del agua y del espíritu. Of the birth of the water and the Spirit. Automáticamente Automatically, sabe they know que es bendito. that they are blessed Porque recibe because they receive todo lo everything que Abraham tenía. that Abraham had. Ah, Okay. porque somos linaje bendito de Abraham. Because we are the blessed lineage of Abraham. Yo te voy a hacer una pregunta. Let me ask you this question. Si vieras a Abraham mañana If you were to see Abraham y le vieras la cuenta bancaria a Abraham, and you would look at their bank account, ¿qué es lo que verías? man, what would you see? Si fueras a la casa de Abraham, If you were to go to Abraham's house, ¿qué es lo que verías? what would you see? Todo lo que él tenía. Everything that he Nosotros somos had. linaje bendito de And Abraham. we are a blessed lineage from Abraham. Si yo creo eso, If I believe this, ¿me podré sentir incompleto? could I even feel incomplete? Verso 23. Let's go to verse 23. Antes de llegar esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. It says here in verse 23, but before faith came, we were kept under guard by the law. Yo he leído esta escritura muchas Man, veces, I've read this scripture many times. pero cuando el Espíritu me ministraba When the Spirit was y ministering llegué a unto este me, verso 23, and I got to this verse 23, algo me sacudió. man, something shook me. Y espero que te sacuda a ti también. And I hope that you get shook too. Antes de llegar esta fe But before this faith came, y decir que había otra fe, he used to say there was another faith. aquellos que tienen un poquito de gramática, Those that understand a little bit of grammar, es decir, antes de que llegara Jesús, is to say before Jesus came, la ley the law nos custodiaba. kept us custody. Tenía como un guardián alrededor de nosotros, We were under guard. There was this guardian como un around us. prisionero. We were like prisoners. No robes, Don't steal. no mientas, Don't lie. no cometas adulterio, Do not do adultery. no mates. Do not kill. Estabas ahí You were there. y te tenían ahí como esclavo. And you were there as a slave. En otras palabras, In other words, no tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. we did not have freedom until the faith was revealed. Dice revelada. It says revealed. La fe Faith. viene por It revelación, comes by revelation. no viene por acción. It doesn't come from action. Ah! Whoa! Cuando esta fe es When revelada, this faith is revealed, entonces vienen los cambios and then the changes y come, viene la libertad. and then the deliverance Si no comes. hay revelación, If there's no revelation, hay esclavitud. there is slavery. Estás prisionero You are a prisoner a una iglesia prisionera to a que prison depende church. del... ¿Estás? ¿No estás? ¿Viniste? ¿No viniste? No, la libertad en Cristo es no esclavitud. That depends on, Ah! are you here? Are you not here? Did you come? Did you not come? No, it all depends on freedom in Christ. Cuando esta
esta fe vino. But this faith came. Tú eres la iglesia. You are the church. Donde quiera que estés, Wherever you el are. Espíritu de Jesús The Spirit of Jesus. El Espíritu Santo The Holy te Spirit. soltó. It Ya loosened. no eres más prisionero Now you're no longer a prisoner de la ley que cuida, of the law de that la ley que guards, custodia, of the law that de la keeps ley que está ahí custody, como un guardián. of the law that is there like a guardian. Ay, no vayas a pecar. Oh, don't sin. What? What? No. No. Cuando estás en Jesús, When you're in Jesus, tienes libertad. you have freedom. Si actúa por fe, If you act through faith, no va a haber pecado. there's not going to be sin. Pero si actúa por la ley, But if you act La through the law, maldad the wickedness, va a florecer. it's going to flourish. La envidia, The envy, la competencia, competition, la rivalidad, rivalry. empiezan a If copiarse. they begin to ¿Qué hace copy, uno? ¿Qué hace el otro? what does one Se do? What does the copian. other do? They copy. No hay nada genuino. There's nothing that's genuine. Pero en la gracia, But in the grace, en el movimiento apostólico, in the apostolic está lo movement, nuevo. the new is Lo there. que ojo no vio, What eye has lo not que oído seen, no escuchó. what ear has not heard. Wow. Entonces, Therefore, dice la palabra en el look verso what the word 24. of God says in verse 24. Por eso That is why la ley the law, era nuestro guardián therefore the law was our tutor hasta que llegó Cristo. to bring us to Christ. Y Okay. el resultado The result es que estamos aprobados is that we are approved a través de la fe. through faith. Entonces, de ahora en más, And so from now on, yo te motivo, may I motivate you, aunque sea una vez al mes, even if it's just once a time, lee a el libro month, de Gálatas man, just read the book of Galatians para que te des so cuenta that you can si estás realize en el Espíritu if you are in the o Spirit estás en la carne. or if you are in the flesh. Porque la palabra a mí me dice, Because the word tells me this. verso 25, Verse 25. ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. But after faith has come, we are no longer under a tutor. O sea que si llegó la fe, ¿para qué quiero el ídolo? It's to say, if the faith came, why would I even want an idol? ¿Para qué lo quiero el ídolo? Why do I want an idol? ¿Para qué? No lo necesito. I don't need it. Y mucha gente And a lot of people, tiene el trabajo como el they ídolo, have the work as their las idol, familiares como el ídolo. family as their idol, Ay, y siempre están and excusándose. there's always some excuse. Alguien dijo, Someone said, el que se excusa the one that has y se excuses justifica and justifies es porque está haciendo algo is because they're doing something que sabe that they know que no lo debe hacer. that they should not do. Yo no lo digo, I'm not saying lo this. dice la palabra. The word of God Si says estás this. por la fe, If you come by faith, tú no tienes que justificar nada, man, you don't have to justify porque anything estás guiado por el Espíritu. because you're guided by the Pero si Spirit. eres prisionero But if you're prisoner y estás guiado por tu and carne, you're guided y lo by your quieres flesh justificar and you want to justify it, pensando que el Espíritu Santo no lo ve, thinking that the Holy Spirit doesn't see it, déjame man, decirte let me tell you something, que ya está Jesús. that Jesus is here now. Y si eres libre, And if you're free, no necesitas guardián. you don't need a guardian. Ah. Whoa! Tremendo, ¿verdad? Man, this is crazy, right? Porque Cristo nos redimió Because Christ redeemed de la us maldición de la ley, from the wickedness of the law, the nos curse of the law. redimió He redeemed de la us maldición del género, del estatus. from the curse of the gender, of the Él status. se hizo maldición por nosotros He became a curse for para us que ahora hagamos todo por fe. so that now we can do everything by Entonces faith. déjame And so decirte let me tell you now que si vivimos por fe en that Dios, if we live by faith in God, Él va a producir las obras maravillosas en tu it vida. is Him who's going to create the marvelous works in your life. Por eso alguien que ora con fe, That's why somebody that prays with faith, Dios responde. man, God responds. Pero alguien que ora con la But ley, someone that prays with the ay law, Señor, necesito esto. oh Jesus, I need Dámelo porque lo this. necesito. Lord, give this to me because I need it. Eso es ley. Man, that's the law. Estás exponiendo maldad. You're just exposing No, the Señor, wickedness. si es tu propósito No, que me lo God- des, lo recibo. No, Es God- tu propósito, es tu plan, es tu guía, es tu liderazgo. Acá estoy. Oh, if it's your will, Lord, let it happen. If it's your will, your plan, your vision, it is where I'm under your leadership. Let it be done, Lord. La ley mantiene a la gente prisionera. The law maintains people as a prisoner. Hacen las cosas para obedecer la ley. They do things simply to obey the law. La fe siempre nos va a llevar a ser guiados por el Espíritu Santo. But faith is always going to cause us to be guided by the Holy Cuando la Spirit. iglesia está como un guardián, When the church is like a guardian, tienen prisioneros aunque estén todos presentes. man, they have prisoners. They're all prisoners, even though they're all just there present. Porque no van por Jesús. Because they're not going because of Jesus. Vamos a ser honestos. Come on, we're going to be honest here. ¿Cuántos en las iglesias How many people in churches, van porque están enamorados del Señor? how many people go because they are in love with Jesus? ¿Sí? Come on, is it truth? Y por eso tú ves That's why you que see en fiestas especiales that on special parties, todos vienen. everybody comes. Ha. ¿Sí? Yeah, that's what it is. Muy bien. Okay. Nadie le gusta escuchar esto. Come on, no one likes hearing this.
Pero bueno, Dios levanta algunas voces But God raises up some para que voices hablen la verdad. to speak the truth. Entonces, el destino de la iglesia And so the destiny of the church, no es el mundo, it's not the world, es el cielo. it's heaven. Pero mientras estamos acá, But whilst we're here, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. we need to hear the voice of the Holy Spirit. El destino nuestro no es terrenal. Our destiny is not earthly. Dios no nos va a premiar porque tenés un edificio más grande. God's not going to give you a prize or a reward because you have the highest building. Tampoco te va a premiar porque tengas la casa más linda. And He's not going to give you a reward because you have the most prettiest house either. Él le gusta que tengas la casa más linda. Yeah, He likes you to have a nice, pretty house Como una añadidura. as something that is added on, El though. edificio es una The añadidura. building is added on, though. La gente es una The añadidura. people added on. Lo más importante The most important es thing que Jesús sea el centro de todo. is that Jesus be the center of everything. La luz es Jesús. So the light is Jesus. Las luces naturales son la añadidura. But there's these natural lights, that's all just added on. Por eso sin luces y con Jesús seguimos. That's why, regardless of the light, without light, but with Jesus, we continue. Pero si tenemos la luz y no tenemos a Jesús, se para todo. But if we have these lights, but we don't have Jesus, everything stops. Entonces, So, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, del 1 al 5, Apostle Paul says, Galatians 3, verses 1 through 5, tome esta palabra. take this word. Yo sé que nos vamos en el tiempo, tengo mucho para compartir, pero tome aunque sea este pedacito. Now, I know that time keeps ticking. I know that we have a lot left, but just receive at least this portion. Porque va a afectar toda tu vida. Because your entire life Tus finanzas, tus will emociones, be affected, your la finances, relación que tienes con tu familia. emotions, the relationship you have with your family. Esta es la iglesia de los And Gálatas so this is the church of que Galatians. empezaron en el Espíritu, Man, they started in the spirit, empezaron okay? en la fe They started in the faith, y llegó un momento but then a time came que se salieron. that they got out. Entonces el apóstol lo está viendo And so the apostle is seeing this y les manda esta and palabra. sends this word. Y dice en el verso 1 Verse 1, look what it says here. del capítulo 3 de Gálatas: Galatians chapter 3, verse 1. qué tontos son ustedes, Gálatas. Oh, foolish Galatians. Este es el apóstol hablando de la iglesia. This is the apostle speaking to the church. Qué palabras, ¿verdad? This is a word, Qué right? tontos son ustedes, Gálatas. Oh, foolish Galatians. ¿Quién los embrujó? Who has bewitched you? Es decir, ¿quién les metió la ley otra vez? Here's another thing. Who has put the law upon you again? Es como el perro que vuelve al vómito. It's like the dog that comes back to the vomit. Dice el apóstol: The apostle says, yo les pinté claramente, I told you clearly, con palabras, with words, la muerte del Señor Jesús the death of the Lord Jesus en la cruz. on the cross. Ustedes vieron la crucifixión. You saw the crucifixion. Verso 2. Verse 2, look at this. Él está preguntando a la iglesia. He continues to ask the church. Solo quiero que me contesten This only I want you to know. una So cosa. I want to know from you one thing. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Did you receive the Spirit by the works of the law? Es decir, Dios vino a visitarte Is to say God came to visit you? porque eras muy bueno. Oh, is it because you were so good? No. No. Dice el apóstol. The apostle says, ¿Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas? or did you receive the Spirit by hearing of faith? Dice las buenas noticias y creyeron en ellas. The good news, the gospel, and you believed it. Y dice así el verso 3. And look at verse 3. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. And it says here, are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Entonces, cuando recibimos a Jesús And so when we receive Jesus por fe, through faith, lo recibimos y recibimos al Espíritu Santo. we receive the Holy Spirit. Pero, ¿cómo lo recibimos? But how do we receive Him? A ver si entendimos esto. Let's see if we understood this. Porque esto es lo que el apóstol está diciendo. Because this is what the apostle is saying. ¿Ustedes entienden lo que hicieron? Do you understand what you ¿Ustedes did? entienden cómo se salvaron? Do you understand how you were ¿Ustedes saved? entienden que se salvaron no por hacer nada? Do you understand that you were saved not by doing nothing? Al contrario, It's the opposite. lo que hacían What you used to no do, servía para nada. it was worthless. Es por escuchar las buenas It nuevas was by listening the good news y creer and believe por fe through faith que son salvos. that you're saved. Es decir, It's to say, cuando ustedes creyeron, when you el believe, Espíritu Santo vino the Holy Spirit y came comenzaron una vida en el Espíritu. and you began a life in the Spirit. Y ahora And now, quieren perfeccionar esa vida por medio de la carne. you want to perfect that life through the flesh?
Qué tontería, dijo. So foolish, he Dijo el said. apóstol. The apostle said, that's what Y he dice said. el verso 4. And look what verse 4 says. Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? He said here, have you suffered so many things in vain? No, dice así. Han pasado por muchas experiencias. It says here, you have suffered so many things. Han pasado por muchas experiencias. You have gone through so many experiences. Así dice el apóstol. This is what the apostle says. ¿Será que las van a desperdiciar? Are you going to just, I don't know how to say that. ¿Discharge them? Discard them? Thank you, ¿Eso es prophet. lo que van a hacer? Is that what you're going to do? Él dice, That's what he says. quiero creer I want to believe que no. that no, you're Es decir, not. It's to say, Yo quiero creer man, I want to que believe recibiste al Espíritu Santo, that you received the Holy que Spirit, te recibiste la salvación that you received the salvation por medio de la fe through faith, y que ahora no and that continúas now you don't continue con las emociones. with emotions. Te saliste de la verdad You got out of the truth para estar en una realidad. to be in a reality. Te saliste de la verdad You got out of the truth para acomodar tus to circunstancias. just keep your circumstances comforted. Creo que no. I don't think Yo so. no puedo creer I can't believe que eras tan ungido that you are so que el anointed, Espíritu te hablaba, that the Holy Spirit te would movías speak en to you, fe, that you would move que in orabas faith, por fe, that you would pray in y faith, ahora and now estás cuestionando you're questioning al Señor the Lord Jesus con tu carne. with your flesh, Y ahora and quieres now you want continuar to continue en la carne. in the flesh. Y dice así, And look what it says. dice el verso 5. Is this the Message version? No, Okay, verse 5 says. dice, ¿acaso Dios le da al Espíritu Santo por cumplir la ley? So does the Lord give the Holy Spirit to fulfill the law? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Does he make miracles before you because you fulfill the law? Me voy a quedar acá. I'm just going to stay here. Mira lo que dice la palabra de Dios. I love what the Word of God says. ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Does God make Bacha, miracles raba, among you saca, because you raba, fulfill can. the law? Es decir, por los méritos propios, Is to say through your own merits? por lo que ustedes están haciendo. By what you're doing? Y dice el And apóstol, look what the apostle says. Dios les da el Espíritu God gives the Spirit y hace milagros. and does miracles. Anota esto. Write this down. Anota esta escritura. Write this scripture Porque down. escucharon Because- la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Because you heard the good news of salvation and you believed it. Cuando alguien se toma el crédito, And so when someone takes the credit, la sanidad healing viene comes cuando alguien escucha when somebody listens la palabra de Dios the word of God y la cree. and believes it. Entonces Dios hace milagros. And so God makes a miracle. Dios no hace milagros God doesn't make a miracle porque tengas el mejor edificio because you have the best o building vives en la mejor ciudad. or you live in the best city, Porque yo veo lugares, because I've seen places está lleno de milagros filled with y la miracles gente está sentada en el piso, and people are sitting on the no floor. tienen aire acondicionado, There is no air conditioning. no tienen vehículos And they don't have cars. y Dios se mueve de una manera supernatural. But God moves in such an amazing supernatural way. ¿Por qué? Why? Porque Él no vino por el edificio. Because he didn't come because of the building. De acuerdo a esta palabra, According to this word, si yo creo, if I believe, si tengo fe if I have faith en lo que escuché, in what I que heard, Jesús that Jesus hace milagros, does miracles, si yo creo if I believe que Él es sanador, that he is the healer, Él me va a sanar. he's going to heal me. Así dice la palabra. That's what the word of God says. Por eso Él da los milagros. That's why he gives the miracles. Los milagros The miracles, están unidos they are a united creer and to believe que Jesús es el Salvador. that Jesus is the Savior. Yo no puedo creer I cannot que believe Jesús es el Salvador that Jesus is the Savior y no hace milagros. and he doesn't do Que miracles. los milagros eran antes. Oh, no, the miracles they were before. No. No! La ley The law nunca never cambió la promesa. changed the promise. Al contrario, It's the opposite. Jesús vino Jesus a came cumplirla. to fulfill Él it. fue el He único was the only one que la pudo cumplir. that was able to fulfill it. En simples palabras, Okay, simply los que son said, dirigidos por el Espíritu Santo those that are guided by the Holy Spirit son libres
they're free para adorar to worship en el Espíritu. in the Spirit. Qué lindo, ¿verdad? It's beautiful, right? Cuando Dios toma nuestro espíritu, And so when God takes our spirit, donde te congregues en línea, en persona, no interesa. wherever it is that you congregate, in No person, busquen online, excusas. man, okay, Usted la guys, puede buscar, pero ante Dios sabe que no la va a buscar. don't look for excuses. You could do it, but you know La that before God, there's conexión es no. espiritual, no es física. You know that before the Lord, you can't have any No me excuse. malentienda, yo conozco hebreos también. But No voy a ir ahí. don't misunderstand me. I know what it says in Hebrews 2, okay? We're not going to go there. Los hijos de Dios. The children of God. Los hijos de Dios. The children of God. Dije, los hijos de Dios I said the children son of guiados God. por el Espíritu Santo, They are guided by the Holy Spirit, no por la carne. not by the flesh. En la ley, In the law, la obediencia the obedience, era por temor al castigo. it comes because of, it's not by the fear of punishment. Era temor al castigo. It was the fear of punishment. En la ley, In the law, la obediencia the obedience, era it was porque había temor because there was fear a ser castigado, of being punished, a ser rechazado. of being rejected. Pero en la gracia, But in the grace, la obediencia the obedience es el resultado is the result del amor a Dios. of the love of God. Cuando hay mucho amor a Dios, When there is a tremendous amount of love nadie to te God, tiene que recordar lo que tienes que hacer. no one needs to remind you what you need to do. Si te lo recuerdan, If they remind you, es porque todavía it's because still este amor that love no se ha perfeccionado en ti. Es Has- decir, todavía hay castigo. Has Es not- decir, todavía hay temor. that love has not been perfected in you, meaning there is still this punishment, meaning there is still this fear. El amor perfecciona el corazón del Hijo de Dios. Love perfects the heart of the child Y of quiero God. recordarte esto, y ya termino, sé que esté pasándome, pero quiero decirte esto, And I want to tell you this. I know, and we're finishing. porque quiero right now. volver a Adán. But I want to come back to Abram, Adán, to Adam. Dios me dio esta palabra ayer a la mañana muy temprano. God gave me this word yesterday morning, very early in the Y morning, Él me dijo and He said to me, lo que dice Corintios 15:45. what it says in Primera de Corintios 15:45. 1 Corinthians chapter 15, verse 25, 45. 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. And so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Y nosotros como hijos de Dios debemos discernir And so us as children of God, we need to discern entre el Adán hombre, between the man that was Adam, que se mueve por el alma, that moves only by the soul. la iglesia You almática, know, that the soul-ish church que está limitada y restringida, that is limited, that is restricted, que está limitando lo que el Espíritu quiere hacer. that is limiting what the Spirit wants to Los do. milagros, hablar en lengua, la liberación, todo. Miracles to, speak in tongues, all of the things. El alma viviente. This soul that is living. Y el último Adán, But the last Adam, el último, the last one, Jesús, Jesus, espíritu que da vida. the Spirit that gives life. ¿Por qué vas a permanecer en el alma y limitarte Why will you stay in the soul and limit y yourself seguir alimentando el pecado? and then continue to nourish sin? ¿Por qué elegir el alma viviente? Why would you why would you choose that living soul? Es decir, la caída. It's to say, why would you choose the fall? Ah, porque Adán, sí, Adán se equivocó y bueno, nosotros éramos todos. Hey, Adam was like that. He made a mistake. We're going to do the same. No, No. cuando predicas, When you preach, cuando hablas, when you speak, cuando testificas, when you cuando testify, vives, when you live, todo lo que experimentas, everything that you've experienced, tienes el espíritu que da vida. you have a spirit that gives life. Mientras te quedes en el alma viviente, Whilst you stay in that living soul, tu corazón your heart va a estar limitado. will be limited. Tu vida Your life va a estar limitada. will be limited. Cuando entres al Espíritu, When you enter into the cuando Spirit, recibas al último Adán, when you receive the last es decir, Adam, cuando conozcas Génesis como la palma de tu mano, it's to say when you know the book of Genesis like the back of your hand, vas a entender el You will libro de understand- Revelación o Apocalipsis. you will understand the power of that revelation in the book of Revelation. Porque Jesús era el que es, el que era y el que ha de venir. Because Jesus is the one who was, who is, and is to come. Por eso dice el último, That's why he says the no last. habrá otro. They will not be No another. lo busques. Don't look No for está it. en el alma. It's not in the Si soul. hubiera estado en el alma, If it was in the soul, el libro de Corintios, The book of que era una Corinthians, iglesia conflictiva, that was peleadora,
confrontadora, problemática y confrontativa, that was a church that was problematic. It would be porque confronted se movía en la carne, because it would move in the porque flesh. aceptaba la lujuria y el pecado sexual como nada. Because it would accept lust, it would accept all of this spiritual immorality like nothing. El apóstol Pablo les dijo, And the Apostle Paul ¿por qué said, siguen alimentando el alma? why continue nourishing the soul? Las emociones, tus pensamientos, The emotions and your tu thoughts, voluntad your will, limitada limited por el temor. because of Sos fear. un prisionero. You're a prisoner. Necesitas ser guardián. You need that guardian with Ah, you. Whoa! cuando tienes al último Adán. When you have the last Adam. Lo voy a dejar aquí. I'm just gonna leave it there. Quiero decirte esto. I want to say this. El orden que Dios estableció The order that God established, no cambió. it didn't change. Nunca va a cambiar. It will never change. Lo que Dios quiere cambiar What God wants to es change la condición del is corazón. the condition of the heart. Los que viven por fe The ones that live by faith, agradan a Dios. they please the Lord. La esposa que vive por fe The wife that lives through faith se somete a la palabra. submits to the word. Y la palabra And the word, obra. it works. Lo voy a dejar ahí I'm just going to leave it there porque es tanto para hablar. because there's so much to speak Iglesia, nos on. ponemos de pie. Church, go ahead and stand Y up. espero que hoy hayamos resolvido la porción que teníamos And I hope that we receive today's portion that belongs to us para entender to understand lo que significa what it means ser linaje bendito de Abraham, to have a blessed lineage of Abraham, ser prósperos como él fue, to be prosperous like he was en el espíritu, in the spirit, en la mente, in the mind, en el corazón, in the heart, en nuestras acciones. in our Y actions, lo más importante, and the most important thing, el legado the legacy que van a recibir that you're going to receive nuestras and generaciones. that the generations are going to Padre, en receive. el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. dependemos de ti, We depend on you de alone, tu palabra, on de tus promesas. your word, your promises. Confiamos en We ti. trust in you, Lord. Sabemos. We know Nos metemos en todo that we are in it en with la you, vida de in Jesús. everything, every life of Jesus. y sabemos And we know que no nos falta nada. that we don't lack anything. Cada día Every day tenemos más we have more porque tenemos a Jesús, because we have Jesus, el autor the author y consumador and the consumer de la fe. of faith. Sean bendecidos. Be blessed, Gracias, everyone. JP. Aleluya.